तो तिहिंग दो मान कुचु और आलू रिया रेसिपी उदु आबुना। तो नित दो मान कुचु और आलू गेद दा। तो नित दो आलू हुआ Nito daing gula kana. Ini man kucu थोड़ा बफा हुई है. Nito nyel huyu bapa huyu na sila. Auri nyo तो आज थोड़ा वो पोटम होगा. तो बफा हुई ना न तो फेट हुई है. तो lihat contoh kayak lagi. थोड़ा गान आलू भाजा ᱧᱚᱜ हुआ. Nitok man kucuing lagawa kana mid साथे मस्त भाजा हुआ. हमारे थोड़ा गान बुलुंग और थोड़ा गान ससंग एम हुआ. नितो मस्त घंटा मिसाल काते मि घड़ी पटम का हुआ. तो नितो भाजा हुई ना नितो दो सेट हुआ. Untuk piaz beda. Neto रसून आधे और मरीच रित हुआ. रित हुई ना नॉय मोजगे एबार सांताव का रही. लुया ललोय ना नितो आ थोड़ा सुनुम दुल जुटिया हुआ. नितो जीरा फोड़ना मिटे रोहड़ मारे और बढ़िया तेज पत्ता. नितो प्याज इनेमा नितो री मसाला लगाओ. थोड़ा गान मसला कोसा हुआ. थोड़ा गान दाग दिल कते
मसला कषाव हुईना नितोग भाजावा आलू और मान कुचु एम हुआ और मस्ते घंटा मिसाल हुआ तो नितोग दा एम हुआ तो नितोग nyel हुआ इसिन हुईना से बांग तो इसिन ना नितोग मुचाद रे थोड़ा गान गरम मसला लगाव हुआ नितोग untuk komplit huईना नितोग फेट हुआ